হাইলাইট হবে পুলিশ নেই को टेंशन টাকা ফেরত দাও নাইলে 10 টাকা দেন দাও এদিকে পাবলিক আর পরে দেনা হবে নি আর পরে দেনা হবে নি 10 টাকা দিতে হবে এটি লম্বা নিতে রাখুন। টিকিট কেটেও ট্রেনে উঠতে পারলেন না যাত্রীরা, বিক্ষোভ নন্দকুমারে। দীঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন হওয়ার পর থেকেই ব্যাপক ভিড় লেগে রয়েছে। ট্রেন থেকে বাস সবেই ভিড় টইটুম্বুর। এমন পরিস্থিতিতে দীঘা যাওয়ার ট্রেনের টিকিট কেটেও ভিড়ের চাপে ট্রেনে উঠতে পারলেন না বহু যাত্রী। রেলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উবড়ে দিয়ে স্টেশন ম্যানেজারের সামনে বিক্ষোভে সামিল হলেন যাত্রীরা। সোমবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার স্টেশনে রেল যাত্রীদের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে পাঁশকুড়া থেকেই ট্রেন ভর্তি হয়ে আসায় নন্দকুমার স্টেশনে ট্রেনে উঠতেই পারলেন না বহু যাত্রী। এতে সমস্যায় পড়েন তারা। এমন পরিস্থিতিতে দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে বিক্ষোভ। গত কয়েকদিন আগেই একইভাবে লবণ সত্যাগ্রহ স্মারক রেল স্টেশনেও টিকিট কেটে ভিড় ট্রেনে উঠতে পারেননি বহু যাত্রী। সেদিনও বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন তারা। বর্তমানে বাড়তি ট্রেন চালানোর দাবি জানিয়েছেন যাত্রীরা। নন্দকুমার রেল স্টেশনের স্টেশন মাস্টার জানান, ট্রেনে ভিড় থাকায় ওনারা উঠতে পারেননি। আমরা ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। दीघा जाने के लिए पाँशकुड़ा से फर्स्ट लोकल एक आती है 68113, नंदकुमार में 9:15 के लगभग आ जाती है। और इसके बाद सेकंड लोकल है 11:40। चूँकि आज जमाई षष्ठी था, कल जमाई षष्ठी था, उसका लेके आज थोड़ा ज़्यादा भीड़ हो गया है। कुछ पैसेंजर नहीं उठ पाए हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कृपया थोड़ा धैर्य बना के रखें और सेकेंड लोकल 11:40 में जो है उस पर रखना होगा। डेली जो पैसेंजर चलते हैं भीड़ ज़्यादा होते हैं क्या, ऐसा खाली रहते हैं? नॉर्मली भीड़ नहीं, लगभग सभी चढ़ जाते हैं। वो बीच बीच में कभी कोई फेस्टिवल या कुछ आते हैं तो उसमें थोड़ा भीड़ हो जाते हैं, लेकिन सभी चढ़ जाते हैं। कभी कभी सुनते हैं लोकल में नहीं चढ़ पाते, अभी पहले कभी हुआ है? नहीं, हाँ पहले मतलब इसी ऐसे ही जमाई षष्ठी में बहुत ज़्यादा भीड़ रहने से थोड़ा पैसेंजर कभी कभी नहीं चढ़ पाते हैं। उन्हीं की वजह से 11:30 बजे 11:40 का लोकल चलाया जा रहा है, ताकि जो पैसेंजर नहीं चढ़ पा रहे हैं उनको सेकंड लोकल में सुविधा दिया जाए। आज के लिए स्पेशल ये डेली चलते हैं? नहीं, ये अभी फ़िलहाल डेली चल रहे हैं 11:40 का सेकंड। आपका नाम? मेरा नाम बिनू कुमारी। कौन सी पद में? हम नंदकुमार स्टेशन मास्टर। ठीक है। ব্যুরো রিপোর্ট, বাংলার কথা।